Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullahu ta'ala nafanallahu bihima wa bi'ulumihima fit daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim wa alam lan ngerti wa sira anahu satem niting kahiku ja'ata fi fadli sholati ing dalem utamane sholawat ala nabi ing atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam opo ahaditsu piro-piro hadis katsiratun kang akeh minha iku setengah saking hadis qauluhu utawi pangandikan Nabi sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya fi kitabin man utai sapane wong iku shalla maca sholawat utawa nulis sholawat sapa man alayya ing atase ingsun fi kitabin ing dalam kitab lam tazal mongko ora leren-leren sopal malaikat tastaghfiru iku tastaghfiru jaluke ngapura sapa malaikat lahum maring man madamas lagi ono apa ismi jeneng ingsun iku fi dalikal kitab ing dalam mengkono-mengkono kitab wa qauluhu alaihi salam lan pengendikan Nabi alaihi salam man sarrohu ayalqa man utai sapa niku sarrohu nyenengake iman apa ayalqa yen to tumeka yen to ketemu sapa man Allah ing Allah wa huwa hal utai Allah anhu maring man iku radin ridha fal yukthir mongko becik ngakehno sapa man minas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun wa qauluhu lan pangandikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man utai sabane aksaro ngakeh-akeh sapa man minas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun fi hayati ing dalam uripe man amara mongko perintah sapa Allah jami'a makhluqati ing sekabe makhluke Allah ayastaghfiru ing yen to njalukake ngapura sapa makhluk lahu maring man ba'da mauti ing dalam sause matine man wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salam aksiru ngakehno sira kabeh minas sholati sing sholawat alayya ing ate ingsun fa innaha mongko sak temene salat iku nurun nur fil qabri ing dalam kuburan wa nurun lan nur ala sirati ing atase sirat wa nurun lan nur fil jannati ing dalam swarga wa qala lan ngendika sapa alaihi salam al nabi alaihi salam aksiru ngakehno sapa sira kabeh minas sholati saking sholawat alayya ing atase ingsun fa innaha mongko sak temene salat iku tutufi bisa nyidem utawa mateni sapa apa salat ghadabal jabari ing bendune zat kang murba wasisa wa tuhinu lan nginaake apa salat kaita syaitani ing tipu dayane setan wa qala lan ngendika sapa Nabi alaihi salatu wasalam aksarukum utai luwih akeh-akeh sira kabeh apane sholatan sholawate alayya ing atase ingsun iku aktsarukum luwih akeh-akeh sira kabeh apane azwajan bojone fil jannati ing dalam swarga wa fi hadisin lan ing dalam hadis marfu'in kang marfu majalasa qaumun utawi lafal majalasa qaumun majalasa ora lungguh sapa qaumun qaum fatafarraqu mongko pisahan sapa qaum anu ghairi sholati saking tanpa maca selawat ala nabi ing atase Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila tafarraqu kejawa pisahan sapa qaum kan antana saking luwih bajin min jifati himarin katimbang batangi himar qala ngendika sapa Ibnul Jauzi fil bustan ing dalam kitab Al Bustan fa idza kana mongko nalika ana opal majlis alladhi majlis la yusalla kang ora diwacaake selawat apa fi alladhi yakunu mongko ana apa majlis iku bi hadhil halati kelawan ikilah tingkah fala gharwa mongko pantes wae tafarraqa yen to bisa sopal musalluna wong kang padha maca selawat alaihi ing atase nabi min majlisihim saking majlis musallun an adoyaba saking luwe wangi min khazanatil atori katimbang gudange tukang minyak wangi wa dzalika utai mengkono adoyab li anahu kana saat Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kana ono sapa nabi iku atuya batthayyibina luweh wangi-wangine wong kang wangi kabeh wa taharatoirina lan luweh suci-sucine wong kang suci kabeh wa kana lan ono sapa nabi iku ida takallama nalika guneman sapa nabi imtala amangka keba opal majelis biatiyaba kelan luweh wangi min rihil miski katimbang minyak misik. Jadi fadilah dari sholawat itu banyak diterangkan dalam hadis. Di antaranya man sholla alayya fi kitabin barang siapa menulis sholawat
di kitab atau buku, selagi tulisan itu masih ada, maka tastaghfirul malaikah. Malaikat senantiasa memintakan atau memohonkan maaf ampun kepada Allah orang tersebut. Jadi ketika kita mempunyai buku atau kitab, terus kita tulisi sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, maka orang tersebut akan dimintakan ampun kepada Allah selagi tulisan itu masih ada. Man sarrahu ayalqa. Fadilah sholawat lagi yaitu barang siapa yang ingin bertemu kepada Allah dalam keadaan Allah ridha, maka perbanyaklah membaca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Silakan dengan dibaca dengan berbagai sigat atau bentuk bacaan sholawat, itu boleh. Semakin banyak, semakin bagus, semakin Allah akan ridha. Baqaluhu man aktsara minas sholati, barang siapa memperbanyak sholawat ketika masih hidup, maka Allah akan memerintahkan semua makhluk untuk memohonkan atau memintakan maaf kepada Allah ketika mati. Nah, ini penting banget. Jadi siapa yang ketika masih hidup memperbanyak membaca sholawat, maka ketika mati maka banyak yang akan memintakan maaf kepada Allah. Bahkan dikatakan jami'a makhlukati, semua makhluk akan memohonkan maaf kepada Allah bagi siapa saja yang membaca sholawat yang banyak ketika hidupnya. Wa qala alaihi salam, aktsiru, perbanyaklah membaca sholawat, karena sholawat itu adalah nur, cahaya di kuburan. Wa nurun ala sirat, dan cahaya di siratal mustaqim. Wa nurun fil jannah, dan menjadi cahaya di surga. Jadi yang ingin ketika di kuburan itu tidak gelap, bersinar, ketika melewati jembatan siratal mustaqim itu berterang, begitu juga di surga banyak lampu, banyak cahaya, maka supaya memperbanyak membaca sholawat. Wa qala alaihi salam aktsiru minas sholati alayya, perbanyaklah membaca sholawat kepadaku, karena itu bisa memadamkan murkanya Allah dan bisa menghinakan tipu daya setan. Jadi itu fadilah dari sholawat itu, supaya Allah tidak murka ketika kita banyak melakukan maksiat, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, maka harus diimbangi dengan perbanyak membaca sholawat supaya Allah tidak murka. Begitu juga untuk menghinakan atau merendahkan tipu daya setan, supaya tipu daya setan tidak bisa menembus atau mengganggu diri kita. Perbanyak sholawat sebagai tameng, sebagai benteng dari godaan tipu daya setan. Wa qala alaihi salam aktsarukum, paling banyak orang yang paling banyak membaca sholawat, maka dia akan paling banyak punya istri di surga, yaitu bidadarinya paling banyak. Semakin banyak membaca sholawat di surga, kenikmatan surga diantaranya adalah hurul ain atau istri, itu paling banyak. Majalasa qaumun, diceritakan tidaklah suatu kaum duduk-duduk, ngobrol-ngobrol, kemudian pisah dengan tanpa membaca sholawat kepadaku, maka tidak pisah kecuali meninggalkan bau yang lebih bacin daripada bangkai himar. Jadi setiap perkumpulan, majelis, tidak dibacakan sholawat, tidak ada yang membaca sholawat, salah satu mereka tidak ada yang membaca sholawat, maka majelis tersebut akan lebih bau, lebih bacin ketimbang bau atau bacinnya bangkai himar. Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Bustan mengatakan,
ketika majelis yang tidak dibacakan sholawat berbau yang tidak enak, maka pantaslah majelis yang dibacakan sholawat akan menghasilkan bau yang lebih wangi daripada gudangnya minyak wangi. Karena apa? Wadzalika li'annahu, karena Nabi itu kan orang yang paling wangi dan paling suci. Dan ketika Nabi berbicara, maka di situ akan memenuhi wanginya Nabi itu memenuhi majelis. Maka beruntunglah bagi tiap-tiap rumah yang sering dibacakan sholawat. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.